Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. First of all, I offer my most humble prostration thousands of times at the lotus feet of my holy master, my spiritual master, Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtol Tarasatsi Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual Nityalila Pravishta Astotara Satrashi Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And secondly, I bow down thousands of times to the Guru of my Guru and his Guru and his Guru and all the great saints in our tradition, going back thousands of years to Sri Krishna, by whose diligent endeavor and causeless mercy the transcendental knowledge of the Vedas descends from ancient time into this world on this very day. Igual, segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias postradas al Guru del Guru del Guru y así a toda la sucesión discipular que llega hasta Sri Krishna mismo y que son hacia 1000 años atrás y que también por su esfuerzo sin par están transmitiendo este mensaje espiritual. And finally, I pay my respect to our most revered speaker this evening, Pujpat Sri Bheda-abheda-tattva Goswami Maharaj. Y por último ofrezco igualmente mis reverencias al orador principal Srila Bheda-abheda-tattva Maharaj. Our Sabapati chairperson Sri Rangapuri Prabhu. A Rangapuri Prabhu, que es el moderador. And the organizer of this program, I express my great gratitude to Dharmaraj Prabhu. Y también al organizador de este programa y expreso mi gratitud a Dharmaraj Prabhu. And I offer my most reverential obeisance to all of you, my very dear brothers and sisters, on this path of spiritual life. Y también les presto mi reverencia a todos ustedes, mis hermanos y hermanas espirituales que están también dentro de este camino espiritual. So there's an idiom in Sanskrit literature, mitam cha saram cha vacho hivagmita. That's essential truth spoken very succinctly, very precisely. That is true eloquence. Y entonces hay esta frase en la lengua sánscrita que quiere decir que uno habla sucintamente, precisamente, algo preciso. So I'll try to present something very essential, but also very briefly. Entonces voy a tratar de presentarles algo muy esencial y breve. So, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was born, that means he appeared in this world on the 6th of February in 1874 in India. Entonces este maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hace su aparición o manifestación el 6 de febrero de 1874 en India. He was born in a very aristocratic family. His father was recognized as a great saint in India at that time. Y el padre de él era reconocido como uno de los grandes santos en esa época de India. And though he excelled in academic studies, he left those academic studies to dedicate himself fully to the service of God. Y entonces él, aunque era un académico, un gran erudito, tenía mucho conocimiento, él deja todo para servir a Dios. So he was extremely charismatic. And by his charisma and by his love and affection, so many very aristocratic and educated young men also abandoned worldly pursuits and joined him in establishing, in a very short time, 64 monasteries all over India called Gaudiya Math. Math is a monastery where the monks lived to study the Vedas. Y entonces este maestro espiritual, por su gran carisma,
Él inspira a otras personalidades, igualmente personalidades eruditas que están dentro del campo aristocrático y académico, a renunciar a todas estas ocupaciones materiales y que vengan con él y se unan a su misión. Él funda 64 monasterios que en sánscrito en India se llaman mat, forma 64 Gaudiya mat. So he used to say, I don't accept that there's any shortage or any famine of anything in this world. There is only a famine of harikatha. That means discussion about the glories of God. This is what is there is a shortage of in this world. Y entonces él decía, yo no considero que haya una gran carencia o alguna hambruna o alguna epidemia que no sea la falta de harikatha, de las discusiones sobre Dios. Whatever we speak about, then our mind is always vibrating with those subjects. Lo que sea que nosotros estemos hablando, esas palabras son las que están vibrando constantemente en nuestra mente. So the whole society is dominated by frivolous entertainment and the mundane news. Y entonces, en toda nuestra sociedad está ocupada en actividades frívolas y en entretenimientos vacíos. So he wanted to replace this vibration in the minds of all the people and inspire them to be constantly speaking, hearing and remembering God. Y entonces él quería eliminar esta vibración mundana, material de la sociedad a través de infundir estas discusiones de Dios que sean escuchar, recordar y repetir. So in pursuit of this goal, he was extremely energetic and he inspired others to be very, very energetic, and they began to publish journals discussing the glories, the beauty, the mercy and the qualities of God. And these journals were monthly journals, bi-monthly journals, weekly journals, and he even made Dainik Nadia Prakash, a daily newspaper of the discussion of the glories of God that he worships in the original form of Shri Krishna. Y entonces él, para cambiar esta vibración en la sociedad, él empieza a hacer publicaciones de revistas, periódicos mensuales, semanales e incluso diarios, en donde esta información hablaba acerca de la misericordia, de la belleza, de las cualidades de Dios, conocido ahí como Sri Krishna. So perhaps you know that the Sanskrit language is the origin of the family of Indo-European languages. So English, Spanish, Italian, all these languages, Russian, Lithuanian, all these languages have their origin in Sanskrit. Y quizás ustedes sepan que el lenguaje sánscrito en realidad es el fundamento, la raíz de todos los idiomas indoeuropeos como el español, inglés, italiano. So in the Oxford English Dictionary there's a word. I will not tell you what the word is. I will only tell you what the definition of the word is. Y en el diccionario de inglés de Oxford se tiene una palabra. Solamente les voy a decir ahora la definición. So that definition is impelling beauty that inspires devotion. Aquella belleza, aquella extrema belleza que te inspira devoción. So this word, it's the same whether it's in English, Latin, Russian, French, Italian, German. The word is pronounced in the same way, and it means impelling beauty that inspires devotion. Y esta misma palabra se repite en los mismos idiomas, sea en inglés, español, italiano, francés. Esta palabra que hace referencia a esta definición que es esa extrema belleza que te inspira devoción. So my question to you, what is that word? Mi pregunta es, ¿ustedes saben cuál es esa palabra? Any guesses? ¿Alguien? We're short on time, so I'll tell you. Tenemos corto That tiempo. word is charisma. Esta palabra es carisma. Impelling beauty that inspires devotion. So it comes from the Sanskrit word Krishna. Krish means beauty, and that means ananda, the joy of love. Y entonces esa misma palabra que es carisma en sánscrito es Krishna. Y entonces Krish quiere decir belleza y na ananda, esa extrema belleza que te atrae. So it's a universal word. I think we can all agree that God is the most beautiful, and
He inspires love in everyone. Y entonces podríamos estar todos de acuerdo en que Dios es el más hermoso y el que inspira a cada corazón del mundo. Srila Prabhupada was presenting the essential message of the Vedas. Y entonces este maestro, Srila Prabhupada, estaba presentando la esencia de los Vedas. And that is that the human life has a purpose. Y este mensaje es que la vida humana tiene un propósito. That is called in Sanskrit Parama Purushartha, the supreme artha or goal. That is a telos, the teleological end of the human soul. Where are we going? Y entonces está presentando ese propósito último que es de lógica, el fin teológico es dónde estamos siendo, esa parte teológica del alma del ser humano es hacia dónde estamos siendo. So in Sanskrit the word for religion is dharma. En sánscrito la palabra para religión es dharma. And it really refers to the telos, the teleological purpose of every soul. Y entonces, y hace referencia al el propósito de cada alma espiritual. We see that everything in this world has its is the substrate of causal powers. Y vemos que todo en este mundo tiene una causa que está dirigida hacia que todos los fenómenos, de este mundo tienen una causa. Everything has a potential that can be actualized. Cada cosa, cada objeto tiene una potencia que puede ser cada vez actualizada. Just as a seed, one day this huge tree here was a seed, but now just see. Así como este gran árbol que ven a mi costado ha partido de una pequeña semilla. But for the potential of anything to be actualized, it requires some conditions. Pero para que esa potencia de cada objeto pueda ser activada requiere de. So the seed, it needs a fertile soil, it needs sunshine, it needs rain. Requiere de ciertos factores, como por ejemplo el agua, el suelo, los rayos del sol, la luz. So in the same way, the human soul has a potential, it has a very glorious prospect. Y de la misma forma, el alma del ser humano tiene un glorioso prospecto y tiene un potencial. And that glorious prospect of every soul is to meet face to face with the beautiful Supreme Lord and be absorbed in eternal loving service. Y entonces ese glorioso prospecto de cada alma del ser humano es encontrarse, tener un encuentro personal cara a cara con Dios y realizar y tener una relación de servicio amoroso con Él. In Sanskrit we say Krishna Prem. En sánscrito Divine love for Krishna. En sánscrito nosotros llamamos Krishna Prem, ese amor divino por Dios. Now, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur was extremely ambitious. Entonces este maestro espiritual, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, era extremadamente ambicioso. And he began to set forth a program for the re-spiritualization of the entire society, Y él así of the whole world. Comenzó este programa de reespiritualización para la sociedad, para el mundo entero. So he said that if you ask me to summarize my mission, the Gaudiya Math, in only one word, then that word would be adoksaja. Y entonces el maestro decía, si ustedes me dicen que yo resuma en una sola palabra lo que es mi misión, la misión de los monasterios, Gaudiya Math, diría que es esta palabra en sánscrito adoksaja. Adoksaja means that supreme being who is beyond the purview of our physical material senses. Entonces adoksaja es aquella entidad suprema que está más allá de la percepción de nuestros sentidos. So his point is that everyone is engaged in some activity, but if we serve the visible things of this world, because they are all perishable, by serving the perishable visible things, we will also perish. Y entonces todos aquí en este mundo material estamos ocupados en actividades que son visibles e inmediatas hacia nosotros, pero debido a la naturaleza de esas actividades, la cual todo en este mundo material es perecedero. So it's necessary for the human being to learn how to use his energy in the service of God, who is beyond the perishable world. Y entonces es algo
esencial para los seres humanos emplear esta energía hacia el servicio de Dios, que este Dios no es algo perecedero. So the Vedas boldly declare, Shrinvantu Vishve Amritasya Putraha. Oh, everyone, please listen to this. You are the sons of Amrita, immortal nectar. Y entonces en los Vedas hay esta declaración en sánscrito que dice, oh, todos ustedes son los hijos del néctar. It means that God is the embodiment of immortal joy, and we're all related to Him. And so, just as a son receives, he naturally inherits the glory of his father. So those who will serve God, they will also inherit the glory of God. Y debido a que Dios es alguien de disfrute, de júbilo, de gozo eterno, entonces nosotros como hijos estamos destinados a tener esa herencia de inmortalidad y de bienaventuranza. So every person, you are all like princes and princesses. Entonces cada uno de ustedes son como príncipes y princesas. So a prince has two ways to inherit the glory of his father's kingdom. One is to try to usurp the kingdom, and the other one is just to lovingly serve his father, and it will automatically come to him. Entonces, como príncipe o princesas, hay dos formas de obtener esta herencia. La primera es de usurpar el reino, y la segunda es simplemente tener un servicio amoroso hacia el Padre. Entonces, de estas dos formas puedes tener la herencia del reino. So when we make ourselves the center of the universe and try to live the hedonistic life, this is actually usurping the position of God, who is actually the center of all existence. So this will fail. It is better to pursue the path of loving service to God, then we'll attain our perfection. Y entonces así nosotros estamos acostumbrados a hacernos el centro del universo, de esta percepción hedonista, pero en cambio si hacemos este cambio de poner a Dios en el centro y servirlo con amor, entonces este camino espiritual de amor hacia Dios no fallece, no es perecedero. So the Vedas give a prescription for the spiritualization of the whole of society. Entonces los Vedas presentan una prescripción para la evolución espiritual de la sociedad. In the modern secular society, then mainly everyone is engaged in economic activities, and religion is like some optional accessory. Entonces en la actual moderna sociedad que es secular, están más destinados y enfocados hacia un desarrollo económico o actividades económicas, y lo religioso termina siendo como un ornamento opcional. But the Vedas, they teach us how to make the religion or service to God the center of our life, that our spiritual activities pervade everything that we do 24 hours a day. Pero los Vedas nos enseñan que en realidad la verdadera religión es poner todo nuestro enfoque, toda nuestra energía al servicio de Dios, porque Dios es el centro de nuestras vidas. Entonces toda esa actividad va destinada hacia Él las 24 horas del día. So you may say, I am not a monk, I have to do a job. I don't have 24 hours a day. Y uno podría decir, realmente no soy un monje y no tengo 24 horas de tiempo para hacer este servicio a Dios. But the Vedas say, Neha yat karma dharmaya, na viragaya kalpate, na tirthapada sevayai, jivan api mritohi saha. The meaning is that if we perform our job, our occupation, just not to get enjoyment for ourselves, but as a sense of duty, as a sacrament for the pleasure of God, then even our daily activities become sanctified. Y entonces, si nosotros tenemos una ocupación, tenemos trabajo, que realmente eso destinamos no para nuestro propio disfrute, sino que se lo ofrecemos a Dios como un sacrificio, entonces todas nuestras actividades van a ser espiritualizadas de esta forma. So in this way, karma, that means reward-seeking activities, can be transformed into dharma, the duty performed for the pleasure of God. Y entonces el karma, es decir, a cada actividad hay una reacción, esto se
cambia hacia Dharma, hacia estas actividades en donde el fruto final es destinado a Dios. When we make all of our activities of the sacramental nature, the result is that our pride, our ahankar, ego, gradually becomes reduced, and we develop the ability to discriminate between the flesh of the body and the spirit of the atma, the soul. That this power of discrimination will come to anyone. Y si nosotros constantemente ofrecemos nuestras actividades diarias hacia el servicio, con una actitud de servicio a Dios, esto que va a permitirnos eliminar poco a poco lo que es el orgullo, lo que es el ego, y nos va a permitir tener una descripción entre lo que es la carne física, el cuerpo físico y el alma. And then a person who has developed a very profound conviction that actually I am a spiritual being, they can dedicate themselves to prayer and meditation, contemplation upon God. Y también aquella persona que haya desarrollado esta convicción profunda de que yo soy un ser espiritual, entonces va a entregar. Cuando uno tiene esta convicción profunda, soy un ser espiritual, entonces él se va a entregar por completo hacia la oración y la meditación. So this is the way, the opportunity for every living entity to make that actualization of their potential from their daily life to the absorption in love of God. Y entonces esta es la oportunidad de que todos tenemos de que cada actividad pueda ser dedicada a Dios diariamente. So the Vedas say, Jivan api mrito hi saha. If a human being is not directing all of his activities to attain his glorious prospect, then even though that person seems to be alive, he is actually dead, because he will die. And in Vedic culture, the consideration is that one will attain rebirth and die again and again and again, and live in a state of separation from the Supreme Lord. Y entonces, si uno no dedica sus actividades diarias hacia este glorioso prospecto que uno es como ser espiritual, entonces, y aunque parezca que está vivo, en realidad está muerto. Las escrituras védicas dicen: ¿qué es realmente morir o qué es estar muerto? Es el que uno vaya tomando nacimiento tras nacimiento y entonces siga permaneciendo en este estado de separación de Dios. Now, at the center of the mission of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur was a very vigorous effort to popularize onomatodoxy. Y entonces el centro de la misión de Srila Prabhupada, de este maestro espiritual, era realizar grandes esfuerzos hacia la propagación de la onomatodoxia. Onomatodoxy is the theological term which defines the principle that the name of God and God himself are non-different. As it is said in Sanskrit, Abhinatvam nama naminoho. God and the name of God are non-different. They are the same. Y entonces, ¿de qué trata este concepto onomatodoxia teológico? Quiere decir que el nombre de Dios no es diferente de Dios. So we accept that the Vedas are eternal, they have no beginning. But even modern scholars, they say that the Rig Veda is at least from 1500 years BC. Y entonces, aunque sabemos que los Vedas son eternos, que son trascendentales, entonces hay algunos que incluso dicen que el Rig Veda es 1005 años antes de Cristo. So in the Rig Veda he said, Om Asya Jananto Namachid Vivakta Mahaste Vishnu Sumatim Bhajamahe Om Tat Sat. The saints are praying, Oh my Lord, we know you exist, but we have not realized you fully. Y entonces los Vedas dicen, oh mi Señor, sabemos que existes tú, pero no hemos tenido ninguna experiencia personal de ti. But how wonderful it is that simply by repeating your holy names, gradually we will have a full realization of your beautiful glories. Pero cuán maravilloso es saber de que simplemente por repetir tu santo nombre vamos a tener la realización o la experimentación divina de tu bella forma y de tus cualidades. So this principle of onomatodoxy
is not only there in Vedic culture, in the Vedas, but it's also found in Christianity. Y entonces este concepto de la onomatodoxia no solo está encontrado en los Vedas, sino también en la cristiandad. In the late 19th century, there was an Orthodox monk named Hilarion. Y en el siglo XIX había un monje que se llamaba Hilarion. He was living alone in the Caucasus Mountains. Y él estaba viviendo en las montañas And caucásicas. his daily practice was to just repeat the Jesus prayer continuously. Y su única práctica diaria, continua, era el de repetir oraciones hacia Dios. Oh my Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. This prayer. Y entonces era esta su oración: oh Jesucristo, oh mi Señor, por favor, dame misericordia. Gradually, he was repeating it, but he began to leave the part, have mercy on me, a sinner. He left this part. Y entonces, así como continuamente repetía esta oración, dejó de decir, oh mi Señor, dame misericordia. Oh, Son of God, he left this part. Y también dejó esta parte de, oh Señor, oh Hijo de Dios. And finally, he was just vibrating, Christos, 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 Christos. Y finalmente solamente él repetía esta parte de Christos, Christos, Christos. Continuously, day and night, for many years, about 20 years. Y entonces así, continuamente, día y noche, lo repetía alrededor de 20 años. And in his experience, he spoke as he gave witness to his own experience that he saw the face of God. Y entonces él tuvo esta experiencia y se volvió un testigo de haber visto el rostro de Dios. So he wrote a book about this, and this book made its way to Mount Athos, the island in Greece, where there is the very ancient monastery, Orthodox monastery. Y entonces él compuso un libro, y este libro llegó a la isla de Grecia, a la parte ortodoxa. And it caused a great revolution. About half of the monks there took up that practice. Y entonces realizó una gran revolución, y parte de este monasterio ortodoxo de esta isla de Grecia tomaron como este libro como su práctica. But it was not appreciated by everyone, and after some time, some soldiers came with warships to the island from Russia and arrested half of the monks there who were following onomatodoxy, and they were banished. They were excommunicated. Pero luego, por la invasión de unos soldados rusos, esto no fue apreciado, que ellos estuvieran practicando esta onomatodoxia, y así poco a poco dejaron de hacerlo. However, by the royal decree of the Tsar of Russia, they were later all pardoned, and they were allowed to again participate in their religious institution. Y de acuerdo a esta degradación igualmente de este régimen ruso, luego con el tiempo permitieron readoptar esta práctica de So onomatodoxia. the Iniaslavi, that means the worshippers of the holy name, they are accepted, but everyone does not agree on the subject. There's still some remaining controversy. Y así este concepto de la práctica de los cantos del Santo Nombre, Iniuslavi, que se los llama a estos oradores, son los que los repetidores del nombre, del Santo Nombre, se los conoce así. Entonces aún entre ellos todavía hay algo de controversia acerca de este concepto. So I want to say that the similar experience was there. Our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, from the year 1905 to 1915, for 10 years, he took a vow to chant 1 billion names of Krishna, 1,000 million names of Krishna, and he did that sequentially, chanting 300,000 names of Krishna every day for 10 years. Y entonces de la misma forma este maestro Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hizo este voto de 10 años cantar desde 1905 a 1915, repetir 1 billón de nombres de Krishna. This mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And at that time, he has revealed that he had the realization of the spiritual world, the beautiful form of Krishna, and his divine loving pastimes. So when he began his mission, he was not speaking theoretically about theology,
but he was speaking from the platform of direct realization of the science of God. Y entonces antes de comenzar esta misión este maestro no solo hablaba de una forma teórica, sino que él hablaba desde su propia práctica y experiencia. Entonces él así comenzó a impartir esta ciencia de Dios. And he realized God not only as God is described in the Vedanta, Janma Dasya Yataha, the creator of the world. Y entonces él no solo hablaba de Dios como está explicado en el Vedanta, que es como el creador del universo, but he realized God as described in the Taittiriya Upanishad, Raso Vaisaha, means that God has a beautiful spiritual form. He is the supreme artist, supreme musician, the supreme romantic lover of all souls. Y entonces, sino que él experimentó a Dios, como se menciona en el Taittiriya Upanishad, se dice que él tiene una hermosa forma, que él es el supremo artista, tiene la suprema belleza, y él sobre todo es un amante, es un amado. So various saints have struggled to try to justify the onomatodoxy, the taking full shelter of God through the chanting of His names. But Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur did a very wonderful thing. He analyzed the linguistic and metaphysical philosophy of all the 6 darshans, classical darshans of India, and gave the Vedantic conclusion, which scientifically explains the psychology, the linguistics, and the metaphysics of taking shelter of God through the vibration of the holy name. Y entonces hay muchos santos que han estado deliberando o discutiendo sobre este tema de onomatodoxia, la repetición de los nombres de Dios. Pero el maestro Srila Prabhupada presenta de una forma, ya sea tanto lingüística, metafísica, del darshan, de la percepción de Dios, desde cómo la repetición de estos nombres de Dios afectan vibracionalmente, sea la psicología, la lingüística o las formas metafísicas. So in the Vedas it is said, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam. The calling of the holy names of God is the only way to perfection. And Jesus Christ has said, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So this is a universal spiritual principle. Y entonces en los Vedas se dicen que la única forma de alcanzar la percepción es a través de la repetición de los santos nombres, así como en la oración, santificado sea tu nombre. But in general, many people, general people, academics and intellectuals, they don't have the faith and conviction in this. So Srila Prabhupada has described very elaborate and exact philosophy and justification of the glories of the holy name. Y entonces Srila Prabhupada ha elaborado de una forma académica, exacta, filosófica, la justificación para repetir los santos nombres de Dios. So he did this in a presentation called Gaudiya Darshan. It will be very interesting for all theologians, linguists and philosophers. Y entonces esta explicación lo ha presentado en su libro Gaudiya Darshan, que es una explicación profunda para todo aquel que sea teólogo, filósofo, académico, que va a ser muy interesante para todos de estos campos de estudio. So almost 100 years passed and it was never translated. So this year, for the 150th anniversary of the appearance of Srila Prabhupada, I have translated that text into English, and here we have Gaudiya Darshan. So I request those who are interested in prayer and the principles of praying to God through articulating His beautiful holy names in any religion, that if they study this, it will be very enriching to their spiritual life. And this is something that all religious leaders from all backgrounds can share with their communities to increase their devotion. Y entonces durante 100 años no se había traducido a este libro, pero Sri Prayojan Prabhu lo ha traducido al inglés, y entonces todos pueden nutrirse, obtener mucha sabiduría y conocimiento acerca de estas explicaciones de cómo orar y cómo repetir y cómo meditar en el nombre de Dios. Y así
no importa qué religión estés practicando, a través de esta lectura tú vas a poder mejorar tu devoción, tus prácticas. So the books were printed and shipped from Switzerland, and we launched this book last week, but unfortunately they have all sold out already. Y este libro This is the last one. ha sido presentado para el festival de 150 años de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur de la semana pasada, y ya ahorita ya no están todos vendidos, solo queda uno. But another shipment is on the way, so I request you, if you have interest in this very important subject, you can speak with our representative here in Latin America and make an order, and within 1 week or 14 days the next shipment will arrive here and you can study the subject. Y entonces todos los que desean tener el libro, también está en español, podrían dejarme sus mails y yo voy a hacer contacto con ustedes. Because in only half an hour I cannot express the genius of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. But if you read his own words, then you can get some profound insight into his vast spiritual genius. Y entonces no puedo explicar yo solo en media hora de este conocimiento vasto, pero ustedes al leerlo van a tener una mayor comprensión. Thank you for your kind patience and consideration. Muchas gracias por su tiempo, paciencia y consideración.